कौन सा रोल बनने वाला है भैया? चिकन रोल बनने वाला है। उसके बाद उसके बाद डबल चिकन। अच्छा, चिकन रोल में अंडा नहीं डालते क्या? अंडा बोला नहीं है। ओके ओके ओके। ये हमारा भैया है बनाने वाले, चिकन रोल बना रहे हैं अभी ये। इसके बाद अभी डबल एक चिकन रोल ना भैया। ओके, ये रोटी डाल दिया, इसके ऊपर क्या है ये? नमक। इसके ऊपर अंडा डाल दिया। अरे वाह, ये भैया का स्टाइल है मारने का। डबल एक चिकन रोल। रोटी कितना मस्त निकला है। भैया ने रोटी डाल दिया यहाँ। अब इसके ऊपर क्या डालने वाला भैया? ये डाल दिया ऑनियन। अभी इसके ऊपर क्या डालेंगे? चिकन। ये चिकन है, घर से बना के लाते हैं। ओके, ये तो कौन सा चटनी है भैया ये? ओके, ओके। इसके ऊपर कोथिंबीर डाल दिया ना भैया ने, धनिया। भैया ने चिकन अच्छी तरह से गर्म कर दिए। अभी अभी रोल के ऊपर डालने वाले। ये देखिए, ये रोल के ऊपर इन्होंने डाल दिए। अभी इसके ऊपर क्या क्या डालने वाले भैया? ये मेयोनीज। ओके, केचप। ऑनियन। ये भैया ने रोल रेडी कर दिया।